मेरा नाम निम्रा है। मैं लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी में आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन की स्टूडेंट हूँ। हम क्लास में लड़के लड़कियाँ इकट्ठे ही पढ़ते थे, इसलिए मुख्तलिफ़ मौजू पे आपस में बातचीत होती रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ज़िंदगी बड़े मज़े में थी कि फिर मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। वो हुआ ऐसे कि मामूल के मुताबिक क्लास चल रही थी कि मेरी नज़र अचानक मेरे क्लास फेलो जैन पे पड़ी। तो मालूम हुआ मौसूफ मुझे ही घूर रहे हैं। मेरे अचानक देखने पर गड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा। मैंने भी इग्नोर कर दिया, मगर मसला तब हुआ जब दूसरे रोज़ भी मौसूफ कल वाली हरकत करते रंगे हाथों पकड़े गए और फिर बिल्कुल पिछले रोज़ की तरह गड़बड़ाकर इधर उधर देखने की एक्टिंग करने लगा। मैंने फिर इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, लड़के होते ही ऐसे हैं। मगर मेरे दिल में भी वहम पैदा हो चुका था कि क्या चक्कर है। हो गए 6 माह हो गए, मैं पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 6 माह हो गए हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर ये सब अचानक नहीं, मेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो ये मुझे ज़रूर कह देता। शर्म व हया की उम्मीद इन लड़कों से, ना बाबा ना, अब वो दौर नहीं। मगर अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि वो मुझे घूर रहा होता और मेरे देखने पे इधर उधर देखने लगता। एक हफ्ता हो गया था ऐसे ही, मगर आज जब मैंने उसकी तरफ देखा तो जनाब फिर वही। मगर मैं उसे देखती रही। थोड़ी देर के बाद उसने जब मेरी तरफ देखा तो मुझे अपनी तरफ ही देखता हुआ पाया। इससे पहले कि जनाब इधर उधर देखने की एक्टिंग करने लगते, मैंने चेहरे के इशारे से पूछा, हाँ क्या है? तो जल्दी से सर को नफ़ी में हिलाकर बोला, कुछ नहीं। वो मुझसे 2 सीट छोड़कर पीछे वाली लाइन में बैठा था। मुझे इनकार करने के बाद सर झुकाए कुछ पढ़ने लगा था। शायद ये लड़का इतना शरीफ था तो नहीं, मगर फिर पता नहीं क्यों ऐसी हरकत कर रहा था। दफ़ा करो, मुझे क्या, करने दो जो करता है। और वैसे भी मुझे हर लड़की की तरह लगे हुए सेंसर्स ने बता दिया था कि इसकी नज़र में कोई गंद नहीं था। कुछ दिन बाद हम कुछ दोस्तें कैंटीन से होकर आ रही थी कि मुझे जैन कैंटीन की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैंने कुछ सोचते हुए अपनी दोस्तों से कहा कि तुम चलो, मैं आती हूँ। वो क्लासरूम की तरफ चल दी और मैं वापस कैंटीन की तरफ मुड़ गई और वैसे ही थोड़ी बहुत चीज़ें लीं और बैग में डालने लगी। इतने में जैन भी कैंटीन पर पहुंच चुका था। उसने भी मुझे देख लिया था। उसने जो कुछ लेना था लेने के बाद वापस मुड़ा तो मैं भी उसके साथ हो गई और उसे मुखातिब करते हुए बोली, जैन साहब कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इसने जवाबन पूछा। मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ रोज़ से ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? वो थोड़ा गड़बड़ा गया था। नहीं, अगर वाकई तबीयत ख़राब है तो मैं ठीक कर देती हूँ। वो तो मैं क्लास रूम में ही ठीक कर देती, मगर मैंने सोचा कि एक दफ़ा अकेले में समझा दूँ, शायद समझ जाओ। इसलिए समझा रही हूँ, इंसान बन जाओ और अपनी तवज्जो अपनी पढ़ाई पे दो। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे ज़ाया ना करो। अपने कैरियर पे तवज्जो दो। क्लासरूम के पास पहुंचते ही मैं तेज़ तेज़ कदमों से क्लासरूम में दाखिल हो चुकी थी और जैन का किबला मैंने इसलिए दुरुस्त कर दिया था कि कहीं फिर देर ना हो जाए और जैन साहब कहीं सीरियस ही ना हो जाएं, और मैं ऐसा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और जैन भी पता नहीं समझ गया था कि डर गया था या फिर खफा हो गया था, मगर उसने घूरने वाली हरकत बंद कर दी थी। मगर क्लास के दौरान मेरी बातों में दिलचस्पी ज़रूर ज़ाहिर होती। वो बहुत समझदार नौजवान था, खूबसूरत भी था, ज़हीन भी। मतलब ये कि हर खूबी जो किसी नौजवान लड़के में होनी चाहिए, उसके पास वो सब कुछ था। अगर वो क्लास में किसी भी और लड़की से अपनी पसंद का इजहार करता, उसने यकीन मान जाना था। मगर मेरे लिए ये इसलिए मुमकिन नहीं था कि इसकी और मेरी ज़ात बिरादरी यानी कास्ट में फ़र्क था, और मुझे पता था मेरे अब्बा हजूर अपनी बरादरी के बाहर रिश्ते का सोच भी नहीं सकते। मैं जानती हूँ अपने अब्बा जी की तबीयत और मिजाज को, और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ।
میں انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی اپنی طرف سے۔ مجھے اپنے ابا حضور بہت پیارے ہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے، سر پہ بڑی سی پگڑی باندھ کر چلتے، سر اٹھا کر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ کبھی میری وجہ سے ان کا سر جھکے، اس لیے میں نے یہ سب شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ ایک دن کلاس میں بیٹھے بیٹھے اچانک شعر و شاعری شروع ہو گئی، لڑکیاں الگ اور لڑکے الگ۔ ایک شعر لڑکے کہتے تھے، دوسری طرف جواب لڑکیاں دیتی۔ میں بھی خاموش تھی، بس داد دے رہی تھی۔ دوسری طرف زین بھی خاموش تھا۔ اچانک زین کھڑا ہوا اور اس نے یہ شعر کہا، میں کس طرح بھلا دوں دل سے تیری یادوں کے نقوش، مجھے مجبور نہ کر یہ میرے اختیار میں نہیں۔ خوب داد مل رہی تھی اسے، اور اس نے یہ شعر میری طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ایک لمحہ بھر میری طرف میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر نظریں چرا گیا، مگر اس ایک لمحے میں پتہ نہیں کیوں میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر کھڑا ہوا اور دوسرا شعر کہا، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ خوب داد ملی تھی۔ اس ساتھ ہی ایک لڑکے نے پوچھا، جناب بتا بھی دو یہ کس کے لیے ہے، کون خوش نصیب ہے وہ؟ زین دوبارہ کھڑا ہوا اور میری طرف دیکھا۔ میری حالت غیر ہونے لگی کہ یہ لڑکا اب میرا نام لے گا اور مجھے کلاس میں تماشا بنا دے گا۔ مجھے یہ پسند نہیں تھا سب کچھ کہ مجھے کسی کے نام کے ساتھ جوڑا جائے۔ شدید نفرت کا احساس ہوا تھا مجھے اس وقت اس لڑکے سے، مگر یہ کیا، جو میں نے سوچا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس بار بھی اس نے شعر کہا تھا، اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں، وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ اس بار بھی وہ میرا نام لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مجھے بچا گیا تھا۔ شعر کہنے کے دوران اس نے میری طرف دیکھا تھا۔ میں گڑبڑا گئی تھی، مگر اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی، مت ڈرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی، مگر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں یہ سب بکواس افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنی اور اپنے ماں باپ کی عزت اور بھروسہ بہت پیارا تھا، اور میں نہیں توڑ سکتی تھی اپنے ابا جان کا مان، جو وہ مجھے یونیورسٹی بھیجتے ہوئے بولے تھے، بیٹے یہ پگ جو میرے سر پہ ہے یہ مجھے بہت پیاری ہے، اور میں نے ساری زندگی بہت محنت سے اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ اب یہ پگ میں اپنے سر سے اتار کے تیرے سر پہ رکھ رہا ہوں۔ بظاہر یہ میرے سر پہ رہے گی، مگر اس کی ڈور اب تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ میری بیٹی اس کی حفاظت کرنا۔ میں وعدہ کرتی ہوں ابو جان، میں آپ کا مان نہیں توڑوں گی۔ مجھے آج بھی اپنا وعدہ یاد تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے لیے دیکھیے پارٹ 2۔ بہت پیاری سٹوری ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔